Hi guys, how are you guys? Welcome back to my channel Nia America. How are you guys doing? I hope you guys wonderful and happy 4th July. Oke, Indonesia apa kabar? I hope Indonesia pada sehat-sehat selalu ya. Oke, Indonesia hari ini hari kemerdekaannya Amerika atau Independence or 4th July ala-ala Covid-19. Oke ya, hari ini di rumah aku ada bikin party karena ini udah tradisional Amerika untuk setiap tahun ada pesta kembang api. Terus setiap rumah itu selalu merayakan hari kemenangan mereka atau hari kemerdekaan. Oke guys, ikutin aku terus. Now we are gonna do and we sit down and then kita mau bikin hamburger. Ini makanan Indonesia Raya. Lu buka-buka. Jelasin. Cendol. Tunggu. Di zoom. Ini apa ya? Ubi ungu ya. Ubi ungu. Bisa. Ini kangkung tumis. Tumis kangkung. Ini apa sih? Ayam rica. Rendangnya ada di microwave deh. Rendang. Ayam woku pakai rempela sama jantung. Ayam. Chips and salsa. Mexican food. Ini apa ini? Salad ya. Salad ketimun sama Bukan Thailand. papaya salad. Papaya salad Tapi tapi ini ketimun ya. Ketimun with wortel. bukan ketimun, papaya mentah. Oh, papaya mentah. Oh, my bad. Papaya mentah. Ini hamburger. And this hamburger. Baru tes baru jadi. Ini bagi persiapan untuk nanti malam. Ini barbecue depan rumah ya. Karim is over here, and why you want to go over there? Oh, rendangnya ini. This is rendang. Well, tell him stop playing downstairs and playing outside. Rendang. This is ultimate Indonesian food. Ini Indonesia, very Indonesia.
Mat, hey, can you open that thing? Thank you, honey. You wanna know what it's inside? We have Yeah. hamburger, Okay, this is we the. have grilled chicken in here, and we have shrimp. This is how we celebrate 4th of July. So yummy. This is firework. Atau Petasan. In Indonesia we call it petasan. This is all the fireworks that we already bought. We're gonna be having fun tonight in the street. Because we on the street. They will say something. the whole valley. Semuanya pasang. Look at the moon. Bulannya terang banget. Ini pemandangan gunungnya. This is almost everybody. Like almost like all. Yeah, they were perfect. I mean, look, almost all over that place. Oh, look at You this. see the whole valley. Dan sekarang di sini udah jam 9.45. We're literally on top, di atas genteng, atap rumah.
Suasana Salt Lake City. Karena ini pandemic, jadi kebanyakan orang nggak ke park. Biasanya kita kalau Independence Day, fireworksnya diadakan di park. Tapi sekarang karena Covid-19, semuanya adainnya di rumah aja. How beautiful! We're gonna do ours too, but first kita ambil video dulu. Itu seluruh Bali, seluruh city di sini, di downtownnya di bawah situ. Ini belakang rumah kita. Wah. And these years are the most fireworks I ever seen in Independence Day in America. Ini pertama kali, gila, selama saya tinggal di sini 15 tahun, baru kali ini hampir seluruh rumah